CCR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers on yet another episode of Fishing in Troubled Waters. हालींच्या वर्सांनी सायबर क्राइम्स ओ सायबर फ्रॉड्स आणि सायबर स्कॅम्स तरेकवार रुपां घेवन लोकांक फसोवंक आनी तांचे दुडू जॉब करूंक खूब नेटान चलता. हांचे विशीं जागृताय जाता तितली थोडी. फिशिंग इन ट्रबल्ड वॉटर्स हे आमचे कार्यावळींत जायते असले स्कॅम्स आनी फ्रॉड्स आमी लोकां समोर हाडल्यात आनी तातूंत बोली पडना जावंक तांकां आमी शिडकायल्यात. ह्या फ्रॉड्स आनी स्कॅमांनी तोंडनाटीच न्हय पूण बोगोर वाडलोली आनी शिंकलोली पासून हांचे शिकार जावंक पावल्यात आनी आपलो दुडू लुसकोण जाल्यांत. आनीक एक सायबर फ्रॉड जी नेटान इंटरनेट, फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम आनी सोशल मिडिया वेल्यान पोसोत्ता आनी लोक तातूंत फसता ती म्हणल्यार शेअर्स इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टोकरन्सी फ्रॉड आनी CBI ED अरेस्ट असले कांय फ्रॉड आमचे मदें हालींच खूब पसरल्यात. हाचेर गंभीरतायेन उजवाड घालूंक आनी प्रेक्षकांक शिडकावंक आयज आमचे मदें आसा गोवा पुलीस हांचे सायबर क्राइम इन्स्पेक्टर विद्यानंद पवार. वेलकम सर टू आवर स्टुडियोज टुडे. तुमकां आमचे मदें हांगा पळोवन आमकां खूब खोशी भोगली आनी जे आमी आयज मेरेन सायबर फ्रॉड्स आनी सायबर क्रायमा विशीं पळय जागृताय निर्माण केल्या ताचे वयल्यान लोकांक जायतीच म्हायती मेवल्या. तर आयज आमी एक वेगळीच तरेची सायबर क्रायम ओ सायबर फ्रॉड हाचेर आमी थोडी म्हायती आनी जाणकारी आमच्या व्ह्युअरांक दिवया. सर, सुरवातेक तुमकां एक सांगचें म्हणल्यार हालींच आनी एक तरेची वेगळी सायबर क्रायम ओ सायबर फ्रॉड जी दुसरेंच रूप घेवन पसरता. समजुया फेसबुकाचेर, इंस्टाग्राम अकाउंटाचेर जेन्ना तूं फेसबुक वापरता, इंस्टाग्राम वापरता, थंयसर एक सडनली एक एडवर्टिजमेंट ओ एक विंडो ओपन जाता आनी थंयसर तुका शेअर्स मार्केटान ट्रेडींग करपाक उस्कायता. अशे वरवीं तुका म्हायती दिता आनी तुजें इन्वेस्टमेंट ताका लिंक दिला ताचे प्रमाणे फुडें वचोंक अशें करूंक तो वाचप्याक एक हें दिता. समजलो न्ही? जाल्यार ही तरेकवार मांडणी वापरून जें तुजें इन्वेस्टमेंट करपाक पळय लक्ष ओडटा न्ही फेसबुकाचेर जावं इंस्टाग्रामाचेर ह्या धाकटुल्या एडवर्टिजमेंटा उद्देशी, आनी हे कितले मेरेन जेन्युइन आसात, हातूंत कितले मेरेन फोटींग पॉयंट ना हाचेर थोडी म्हायती दिवची. आमी जेन्ना सोशल मिडिया यूज करता दिसांनी तेन्ना खूब फावटी आमकां तुमी जशें सांगलें तशें इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर वेगवेगळे पोस्ट येता वेरीन आमकां सांगता की तुमकां टिप्स मेळटले इन्वेस्टमेंटान, तितून तुमचे जे कितें स्मॉल इन्वेस्टमेंट आसात ते तितून तुमकां बरे रिटर्न्स मेळटले आनी मागीर तशें सांगून ते तुमकां एक वॉट्सॅप ग्रुपान किंवा टॅलिग्राम ग्रुपांनी जॉयन करून घेता. जेन्ना आमी ग्रुप जॉयन जाता तेन्ना जो कोण ग्रुप एडमीन आसा तो तुमकां एक टिप्स दिता, थोडे थोडे शेअर्सांचे, थोडे स्टॉक्सांचे की तितून तुमी घेवंक जाय, बाय करा म्हणून तशें दिता. तशेंच तितून तुमकां आनीकूय बीन खुबश्यो गोश्टी कळटा. म्हळ्यार की जे हेज्या पयलीं जे कोण मेंबर्स आसा त्या ग्रुपान त्या मेंबर्स बीन आपले पोस्ट करता की आपूण इतके 10,000 इन्वेस्ट केले आपले 1 लाखांचो फायदो जालो, आपूण 20,000 इन्वेस्ट केले आपल्याक 1.5 लाखाचो फायदो जालो. अशे वेगवेगळे गोश्टी अश्यो भितून ग्रुपान चलता. आनी मागीर जेन्ना आमी इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना इनिशियली जेन्ना आमी इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना पयलीं आमी स्मॉल इन्वेस्टमेंट करता. पूण जेन्ना आमी स्मॉल इन्वेस्टमेंट करता तेन्ना त्या इन्वेस्टमेंटाक आमकां एक बरो रिटर्न मेळटा. सो अशें 2-3 फावटी जाल्या उपरांत जेन्ना लोकांक त्या गोश्टीचेर विश्वास बसता तेन्ना मागीर लोक कितें करतात तर लोक लार्ज इन्वेस्टमेंट करता. आनी जेन्ना अशें लार्ज इन्वेस्टमेंट केले काय ते वेट करता की बाबा त्या इन्वेस्टमेंटाक आपल्याक बरो एक रिटर्न मेळटलो म्हणून. पूण जेन्ना लार्ज इन्वेस्टमेंट करून जेन्ना रावता तेन्ना प्रोफायलान तेंच्या दाखयता ज्या प्लॅटफॉर्माचेर तेणी इन्वेस्ट केला त्या की तेंचे पयशे वाडला अशें, पूण ते जेन्ना ते विड्रॉ करपाक वयतात तेन्ना तांकां ते विड्रॉ करपाक मेळना. त्या टायमार मागीर तांकां कितें सांगता की तुमी आतां एक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट केलेली आसा, तुमकां नेक्स्ट स्टेजीन आतां सेकंड ग्रुपान वचपाक जाय, नेक्स्ट स्टेजीन तुमकां आनीक इन्वेस्ट करपाक जाय. अशें करून तेंच्या कडच्यान वेगवेगळे टायम्स परत परत इन्वेस्टमेंट करून घेतले जाता आनी भरपूर एमावंट ते इन्वेस्ट करून घेता. तशेंच जेन्ना ते एमावंट ते विड्रॉ करता म्हूण सांगतात तेन्ना तांकां विड्रॉ करपाक दिना, तांकां तशेंच फुडें फुडें ते नेक्स्ट स्टेजीसान व्हरता.
आनी लास्टली जेन्ना सपोज तांकां दिसलेंच की बाबा एट दीस स्टेज आपल्याक विड्रॉच करपाक जाय त्या टायमार ते सांगता की बाबा पळय तूं आतां इतके इतके इन्वेस्ट केलेले आसा तेन्ना तुका इतके तुजो आउटकम आसा तेन्ना ते तुका जर तुका इन्वेस्टमेंट जर काडपाक जाय जाल्यार तुका गव्हर्मेंट टॅक्सीस पे करचे पडटले तुका चार्जीस पे करचे पडटले आनी अशें सांगून ते लोकां कडच्यान ते टॅक्सीस चार्जीस घेता आनी जेन्ना ते चार्जीस पे करता तेन्ना लोकांक कळटा की हे इन्वेस्टमेंट तेंचे बुडलेले आसा म्हणून ते तेंचे ओरिजिनली जे कितें इन्वेस्टमेंट केले ते पयशे गेले आनी हे आतां तेंच्यांनी टॅक्सीस आसतात आनी चार्जीसाच्या नांवान जे तेंचे कडच्यान घेतले ते पयशे गेले आनी हो फ्रॉड जाता आनी लोक अशे फसता. म्हणटूच जो लिंक ते दितात वो एडवर्टिजमेंट जो तांकां दिसची पडटा फेसबूक पेजीचेर वो इंस्टाग्रामाचेर हय तो प्लॅटफॉर्म सारको न्ही तो जेन्युइन न्ही तो एक फेक आनी फ्रॉड प्लॅटफॉर्म. चडशे फावटी जे आमी इन्वेस्टिगेशन पळयलां की ऑलमोस्ट चडशे फावटी फेक प्लॅटफॉर्माचेर लोक ट्रेडींग करता आनी जेन्ना ते अशे फेक प्लॅटफॉर्माचेर तेन्ना तांकां दिसता की बाबा तेंच्या प्रोफायलान की तेंच्यांनी जर कितें इन्वेस्टमेंट केलें एक 1 लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट केला जाल्यार ते इन्वेस्टमेंट वाडटा अशें दिसता तांकां पण इनिशियली ते वाडना ते खंयसर तरी हे जे फ्रॉस्टर आसा तेंचे कडेन तेंचे इन्वेस्टमेंट उरलेले आसता आनी फ्रॉस्टर तांकां ते इन्वेस्टमेंट वाडयले दाखोवन तेंच्या कडच्यान एक तेंच्या मनान एक टेम्पटेशन तयार करता आनी तांकां आनीक आनीक इन्वेस्ट करपाक लायता आनी जितके तेंच्या कडच्यान पयशे घेवंक शकता तो ते पयशे तेंच्या कडच्यान घेता आनी जेन्ना एट स्टेज वेन तांकां आनीक जेन्ना घालपाक पॉसिबल नासता तेन्ना मागीर तो तेंच्या कडच्यान हे सगळे फायनल फ्रॉड करता. पूण सर असले फ्रॉड प्लॅटफॉर्म जे आसात न्ही स्कॅम करपाचे ताचेर ऑथॉरिटी जी आसा रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी तांचेर तांचो कांयच कंट्रोल आसना. नॉर्मली आमचे कडेन जेन्ना कंप्लेन येता पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्माचेर तेन्ना मागीर आमी ती जे आमचे हायर ऑथॉरिटीज आसा तांकां इन्फॉर्म करता आनी खुबशे फावटी इन्फॉर्म करता आनी मागीर ती ऑथॉरिटी सपोज जर तो खरोच लिगल आसा काय इलिगल आसा तेजे वयरच्यान मागीर तेचेर बॅनूय बीन करता. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आतां आमची जी RBI रिजर्व बँक ऑफ इंडिया आसा तेणी 75 असे इलिगल प्लॅटफॉर्म्स आसा जे ॲप्स आसा जे अशे ट्रेडिंगान इनवॉल्ड आसा आनी तितूनच्यान लोकांनी पयशे वगडलेले आसा ते ऑलमोस्ट 75 ट्रेडिंग ॲप्स तेंच्यांनी बॅन केलेले आसा. 75 म्हणले म्हणटच हो नंबर भयंकर व्हडलो जालो न्ही. नॉर्मली कितें करता हे फ्रॉस्टर एक सपोज ॲप बॅन केलो जाल्यार तेज्याच ॲपा भशेन नवीन ॲप डिझायन करता आनी परत तो फ्लोट करता आनी परत तेजी एडवर्टायज करपाक लागता आनी परत लोकांक थंय इन्वेस्ट करून सांगून फ्रॉड करता. त्याच्या खातीर नंबर वाडलेलो आसा आनी गॉड नोज आनी हेज्या कुणू वाडूंक शकता कित्याक नवीन नवीन ॲप्स येता जेन्ना आमकां कळटा तेन्ना मागीर आमी ते बॅन करपाक लायता. पूण सर हे जे आतां पळय प्लॅटफॉर्म बॅन केल्या म्हणटात न्ही तुमी ऑथॉरिटीजान ते आतां सामान्य मनशाक कशी म्हायती मेवतली. 75 प्लॅटफॉर्माची तर सायट तुका हें मनान धरूंक जायना न्ही तेका आनीक कांयच तरी असो उपाय करूंक जायना वेन यू आर गोईंग ऑन टू दॅट प्लॅटफॉर्म यू गेट सम अलर्ट this is not a safe site. नॉर्मली जेन्ना खंयूय बीन ॲप स्टोरान आपले ॲप घालता देन दॅट ॲप जितपर्यंत त्या ॲपाची कितें तरी कोणी तरी एडवर्स रिपोर्ट करिना तितपर्यंत तो ॲप थंयसरच्यान काडलो जायना. पूण जेन्ना अशें फ्रॉड जाता तेन्नाच कोण तरी तो रिपोर्ट करता आनी मागीर तो काडलो जाता. आतां आमकां जर पळय ही इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार आमी गुगलान सुद्दां वचून आमी सपोज एक लिस्ट मागले की लिस्ट ऑफ ऑल द फेक ॲप्स किंवा बँड ॲप्स दॅट इज बँड इन इंडिया जाल्यार तितूनच्यान आमकां हे सगळ्यांचे ॲपांचे लिस्ट येता आनी ते ॲप आमी अवॉयड करून खंयचे तरी बरे सेफ ॲप आसा तितून आमी इन्वेस्ट करूंक शकता. सो इन अदर वर्ड्स तुमी सांगूंक सोदतात की जे कोण ह्या प्लॅटफॉर्माचेर इन्वेस्टमेंट करूंक सोदतात तांणी काळजी घेवपाक जाय आनी पयलीं वचून हे चॅक करपाक जाय वेदर दीस पर्टिक्युलर थिंग इज बँड और नॉट इजंट इट. हय सारकें थोडो तो तांणी रिसर्च करचो पडटलो आपले वस्तू घेवन. हय कित्याक जेन्ना आमी लाखांनी मनी अशें इन्वेस्ट करतात तेन्ना ते आमी करेक्ट प्लॅटफॉर्माचेर जे लिगल प्लॅटफॉर्म आसात थंयच प्लॅटफॉर्माचेर ते ट्रेडींग करपाक जाय थंयच आमी पयशे इन्वेस्ट करपाक जाय तातूंत आमकां आमचे पयशे बुडपाची भंय नासता. सो ती काळजी घेवनूच आमी आमचे पयशे इन्वेस्ट करपाक जाय तातूंतच आमकां खंय ना खंय तरी रिटर्न्सूय बरे मेळटले आनी आमचे पयशे बुडचे बी ना ही आमकां खात्री आसतली. जाल्यार सर सामान्य मनशाक तुमी आयज कितें उपाय सुचयतात हांचे विशीं चोत्राय घेवपाक आनी दुडू फसना जावपाक. फर्स्ट थिंग म्हळ्यार सपोज कोणाक इन्वेस्टमेंट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी गुगलाचेर वचून एक लिस्ट पळोवपाचें की बाबा खंयचे खंयचे ॲप्स बॅन आसा आनी खंयचे खंयचे ॲप्स लिगल आसा. लिगल ॲप्सांनी तेंच्यांनी इन्वेस्ट करपाक जाय. तशेंच एक म्हाजें एक जनरल सजेशन आसा की आतां आमचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आसा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आसा मल्टी कॉमोडिटी MCX स्टॉक एक्सचेंज आसा थंयसर आमचे कितकेशेच इंडियन मार्केट्स आसा इंडियन मार्केट्सांतले जे बरे स्टॉक्स आसा बशे शेअर्स आसा थंय ते इन्वेस्ट करूंक शकता किंवा म्युच्युअल फंड्सांनी घालूंक शकता पयशे ज्यातांनी
तांकां बरो रिटर्न्स मेळटलो आनी तेंचे जे कितें इन्वेस्टमेंट मनी आसा तो सेफ उरतलो रादर दॅन इन्वेस्टींग ज्या खबर ना किंवा जे रिस्की ॲप्स आसात थंय इन्वेस्ट करच्या पेक्षा ह्या गोश्टीन तेंच्यांनी इन्वेस्ट केले जाल्यार तांकां रिटर्न्सूय बरे मेळटले तेंचे इन्वेस्टमेंटूय सेफ उरतले आनी तांकां ट्रॅकूय उरतलो की बाबा आपले पयशे खंय आसा कितें आसा आनी कशे वाडटा ते आनी जेन्ना तांकां तर कसलेच गोरचेक दुडू विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार तांकां असले आनीक जायते रिस्ट्रिक्शन येवचे ना जे हय नॉर्मली जेन्ना आमी खंयच्या स्टॉक्सान म्हणजे शेअर्सान इन्वेस्ट करता किंवा इंडियन शेअर्सान जेन्ना इन्वेस्ट करता किंवा अशें इंडियन म्युच्युअल फंड्सान केन्ना इन्वेस्ट करता तेन्ना आमकां जाय जाल्यार आमचें कितें मिनिमम नॉमिनल तेंचें कितें ब्रोकरेज आसा ते पे करून ते विथड्रॉ करूंक शकता हांगासर अशे रेस्ट्रिक्शन्स आयना आनी हांगासर फसोवपाचे बी चान्सीस खूब कमी आसता कित्याक कंडिशन असली आसची ना कंडिशन्स आसना आनी ज्यो कंपनी लिस्टेड आसतात त्यो खंय ना खंय तरी एक सगळे तेंची स्टडी करून सगळे तेंचे फंडामेंटल्स पळोवनूच तांकां थंय कंपनी लिस्टेड केलेल्यो जाता अश्यो फेक कंपनी चडश्यो लिस्टेड जायना सो फटोवपाचे चान्सीस थंय खूब कमी आसता सो एका इन्वेस्टरान ही चोत्राय घेवपाची हांगा चतूर रावपाचें हय खूब शातूर रावपाक जाय कित्याक तर इन्वेस्टर जर शातूर रावना जाल्यार खंय ना खंय तो जो कितें पयसो इन्वेस्ट करता तो फसोवपाचो किंवा तितूनच्यान ताका लॉस जावपाचे चान्सीस खूब आसता जाल्यार आयज मेरेन गोवा क्रायम सेल जो आसा सायबर क्रायम सेल तांचे मुखार असल्यो केसी रेजिस्टर जाल्यात ज्या वरवीं आमचे गोंयकार असल्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून फेक आनी फ्रॉड प्लॅटफॉर्माचेर वचून दुडू इन्वेस्ट केला आनी दुडू लॉसान पावल्यात खूब केसीस आयलेल्यो आसा आमच्या कडेन आनी अजुनूय केसीस येता खुबशे लोक इन्वेस्ट करता इवन फाटल्या दिसांनी सुद्दां सांगपाचें म्हणल्यार खुबश्या लोकांनी हांव ते एपाचें नांव घेवचो ना पेपराचेर सुद्दां आयलेले खुबश्या लोकांनी अशे 5 दिसांनी 7 दिसांनी पयशे डबल करून मेळटले म्हणून तशे तेंच्यांनी अशेच ॲपांनी स्किमींनी इन्वेस्ट केले मनी आनी मागीर तांकां कळ्ळें की तो ॲप बंद जालो आनी तेंचे सगळे पयशे थंय ब्लॉक जावन फ्रॉड जालो म्हणून ऑलमोस्ट क्रोर्स ऑफ रुपीज अशे लोकांनी वगडलेले आसा तेन्ना ही खूब काळजीची गरज आसा आनी लोकांनी खूब हेची खूब रेस्ट्रिक्शन्सान आनी सारकें म्हणटा तशें केअरफुली इन्वेस्ट करपाक जाय जाल्यारच खंय तेंचे जे हार्ड अर्न मनी आसा ते सेव करूंक शकता आनी तेजो बरो रिटर्न घेवंक शकता अदरवायज कोण सांगता खंयच्या तरी प्रोग्रामान कोण तरी आमकां एक आयडिया दिता की बाबा तुमी हांगा ह्या स्किमीन इन्वेस्ट करा त्या स्किमीन इन्वेस्ट करा आपल्याक इतको रिटर्न्स मेळ्ळो आपल्याक तितको रिटर्न्स मेळ्ळो ह्या गोश्टींचेर तेंच्यांनी विश्वास दवरपाक जायना आपूण स्वता आपूण स्टडी करपाक जाय आपूण पळोवपाक जाय आनी आपूण सगळ्यो गोश्टी लक्षांत घेवनूच थंय इन्वेस्ट करपाक जाय आनी इन्वेस्ट करून ती सेफ इन्वेस्टमेंट आसा काय ना ते बीन लक्षांत दवरूनच फुडें चलपाक जाय आनी एक असलेच कितें तरी चलता जें तुका फेसबुकाचेर आसतना मेळटा तें म्हणल्यार AI वापरून वॉयस क्लोनींग करून एका फंकी उद्योगपतीचो जावं एका सेलिब्रिटीचो वॉयस काडून तुका मिनिमम एमावंट इन्वेस्ट करून मॅक्सिमम रिटर्न्स घेवचे अशें म्हणून हो एड जाता तर हाचेर तुमचें म्हणणें कितें हाव फॅक्चुअल इज दीस ओ इज इट अ फ्रॉड वन्स अगेन हाव डज वन टेक केअर नॉट टू फॉल प्रे टू दीस नॉर्मली AI टेक्नॉलॉजी आतां इतकी एडवान्स जालेली आसा की एक आमकां जर फोटो मेळ्ळो कोणाचो सेलिब्रिटीचो जाल्यार त्या फोटो वयरच्यान आमी तेजो व्हिडियो करूंक शकता तेजो ऑडियो जर आमकां मेळ्ळो जाल्यार त्या व्हिडियोक तो ऑडियो लावन आमी कितेंय करूंक शकता की तेच्या तोंडांच्यान कितें उलोवन घेवंक शकता सो अशें जेन्ना आमी एडवर्टायज पळयता किंवा आमकां अशें कोण तरी सेलिब्रिटी सांगतात तेन्ना सदांच त्यो गोश्टी सदांच सारक्यो आसता अश्यो ना तर ह्यो गोश्टी आमी स्वताक जज करपाक जाय की आमी बाबा तेजें आयकून इन्वेस्ट करता खरें पूण तो पयसो आमचो आसता थंय सो तो पयसो आमी सेफली इन्वेस्ट करपाक जाय आनी तो पयसो सेफली उरून आमकां तेजो बरो रिटर्न मेळपाक जाय ह्या गोश्टींचेर चड आमी भर दिवपाक जाय रादर दॅन तेजें जस्ट आयकून ब्लायंडली इन्वेस्ट करपाचें आमी एवॉयड करपाक जाय म्हणटूच जो तुका आवाज आयकोपाक येता एका सेलिब्रिटीचो ओ एका उद्योगपतीचो तो सारको न्ही ना सारकें न्ही इट इज अ फेक या खूब फावटी अशे कंप्लेनी आयलेले आसा की डीप फेक वेब किंवा आमचे AI यूज करून अश्यो सेलिब्रिटीचे बदनामी केली जाता किंवा तेंच्या नांवान एक रॉंग मेसेज लोकांक मदीं पोचलो जाता सो ह्या गोश्टी आमी बळी पडपाक जायना आयज मेरेन आमचे गोंय पुलिसेचे सायबर क्रायम सेलांत कसल्यो कसल्यो केसी तुमकां आयल्यात ज्या वरवीं लोकूय मातसो अलर्ट जातलो तुमी सांगल्यार की असले केसींनी आमचे गोंयकार बळी पडल्यात तांचो दुडू लुसकोण जाला आनी गरजे भायर घरांत टेन्शन न्ही एक म्हणजे आतां जशें आमी उलयता इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दुसरो म्हळ्यार आमचे कडेन आसा तो म्हणजे एक CBI ED arrest फ्रॉड थंय लोक खुबशे फसलेले आसात तशेंच मॅट्रिमोनियल फ्रॉड ऑनलायन गिफ्ट फ्रॉड आयज सकाळीं सुद्दां आमच्या कडेन केस आयलेली वेरीन एक डेली वेज वर्कर
फॅमिली तेंच्यानी ऑलमोस्ट 40,000 अशे ऑनलायन गिफ्ट फ्रॉडान घातलेले आसा. सो ऑनलायन गिफ्ट फ्रॉड एक आसा, मागीर स्पॅमींग आसा, मागीर फिशींग आसा, फिशिंगान लोन एप्स आसा, मागीर इन्वेस्टमेंटाचे जशे आसा तशे थोडे सेविंग स्किम्स आसा, तितून सुद्दां लोकांनी पयशे घालून फसलेले आसात. मागीर सायबर स्टॉकिंग, सायबर बुलिंग हांगासरूय खुबशे फावटी आमची चेडवां भुरगीं आसात ती फसलेली असतात किंवा तांकां प्रॉब्लेम जाता. पॉर्नोग्राफी, तितून पॉर्नोग्राफीन एक आमकां सेक्सटॉर्शन म्हणून एक क्रायम आसा, तितूनय खुबशे भुरगे आमचे यंग जनरेशन फसता. सो अशे वेगवेगळे क्रायम्स आसा आनी हे क्रायम्स वाडत आसा. कित्याक तर एक क्रायमाच्या बद्दल जेन्ना अवेरनस जाता, लोक खंय तरी आपल्याक स्वताक प्रोटेक्ट करपाक लागता, तेन्ना फ्रॉस्टर एक नवीन क्रायम आयडिया लावन जनरेट करता आनी मागीर त्या क्रायमाक परत लोक बळी जावपाक लागता, विक्टीम जावपाक लागता. सर आयचो तो तूं समाज पळयशी न्ही, इट्स बिकम टू मॅटेरियलिस्टीक. सगल्यांकूच जाय बेगीन गिरेस्त जालोलो, दुडू कमायलेले, ते खातीर म्हाका दिसता ते असल्यार सायबर फ्रॉडांक आनी स्कॅमांक बली पडटात, अशें न्ही. जाल्यार अशे बली पडलेले मनीस आमचे गोंयकारां मदले, तुमी ह्यो केसी रेजिस्टर जातात, कितले मेरेन सक्सेसफूल जाल्यात केसी डिटेक्ट करून, कितें तरी रिकवरी जाल्या? आतां सपोज कोणाक फ्रॉड जाले, हाव tough and difficult is this investigation? Let the people know so that they don't fall prey to this cyber crime and cyber frauds. आतां सपोज कोणाक फ्रॉड जाली आनी सपोज तेणी इमिडिएटली सपोज ती केस जर रजिस्टर केली जाल्यार आमी ज्या फ्रॉड अकाउंटान पयशे वयता तो अकाउंट आमी फ्रीज करता. अशें आमी अप टू 7 लेयर्स, म्हणजे एका अकाउंटाच्यान दुसऱ्या अकाउंटान, दुसऱ्या अकाउंटाच्यान तिसऱ्या, अशे 7 लेयर्स पर्यंत सुद्दां आमी अशे अकाउंट फ्रॉडस्टरांचे ब्लॉक केलेले आसा. आनी जे कितें तेच्या अमावंट आसलो तेज्या अकाउंटान तो तेका रिफंड, तो विक्टिमाक रिफंड करून दिलेलो आसा. पुणून तो जितके बेगिना केस रजिस्टर करतो तितके बेगिना आमकां तो फ्रॉड अकाउंट फ्रीज करपाक मेळटलो आनी तितके तेजे पयशे रिकवर जातले. एक सपोज तेणी घातले आनी सपोज म्हयन्यान देड म्हयन्यान आयलो आनी मागीर जर आमचे कडेन कंप्लेंट दिली जाल्यार मीन टायम तो अकाउंटांतले जे आसा ते पयशे तो फ्रॉडस्टर काडून खाली करून दवरता. मागीर तो फ्रीज करून कांय फायदो जायना आनी तितून रिकवरी बीन जायना. तशेंच आमी इन्वेस्टिगेशन आमचें इतकें बरें आसा की आमी चडशे केसींनी चडशे जे आमचे जे कोण फ्रॉडस्टर आसात तांकां आमी धरलेले आसात, तेंच्या अगेन्स्ट लिगल एक्शन बीन घेतलेली आसात आनी तेंच्या अगेन्स्ट चार्जशीट करून तेंच्या अगेन्स्ट केसीसूय चालू आसात कोर्टान. सो ते बीन आमचे इन्वेस्टिगेशन पार्टूय बरें आसा आनी आमी टीम, डेडिकेटेड टीम आसा की 24 आवर्स ती काम करता आनी क्रिमिनल्सांक धरपाक आमी भरपूर सक्षम आसा. आतां असलेंच आनी एक कितें टेम्पटींग सो टू से जें फेसबुकाचेर आनी तुका हेर मिडियाचेर पळोवंक मेवता तें म्हणल्यार क्रिप्टो करन्सी ट्रेडींग. ही क्रिप्टो करन्सी जी म्हणटात न्ही तें एक्चुली कितें? आमचे व्ह्युअर्सांक तर तुमी बारीकसाणेन हाचे क्रिप्टो करन्सी थोडी म्हायती दिशी, तांकां बऱ्याक पडटलें. आनी कशे तरेन क्रिप्टो करन्सी सेफली तुज्यान ट्रेडींग करूंक जाता हाचेरूय थोडो तुमी उजवाड घातल्यार खूब बरें जातलें. क्रिप्टो करन्सी ताका आमी म्हणल्यार कितें? आमच्या लोकल लँग्वेजीन डिजिटल करन्सी म्हणटा. आतां आमचे कडेन नॉर्मली हार्ड कॅश आसता, पूण जेन्ना आमचे कडेन डिजिटल अशी कॅश आसता ताका आमी क्रिप्टो करन्सी म्हणटा. आतां ही क्रिप्टो करन्सी वेगवेगळ्या देशांत ताका वेगवेगळी नांवां आसा, लायक बिटकॉयन्स, इथेरियम, टिथर, डॉजकॉन, अशे वेगवेगळी नांवां आसा आनी वेगवेगळे क्रिप्टो करन्सी अशे ट्रेडींग जाता. जशें आमचो रुपी ट्रेड जाता, डॉलर ट्रेड जाता, युरो ट्रेड जाता, तशी ती क्रिप्टो करन्सीची बीन ट्रेड जाता. पूण इन इंडिया अजून पर्यंत ही क्रिप्टो करन्सी आसा ती अजून लिगली अप्रूव जावंक ना किंवा लिगली ती ऑथरायज जावंक ना. सो क्रिप्टो करन्सी इज नॉट लिगल इन इंडिया ट्रान्झॅक्शन अजून पर्यंत तर जावंक ना. ओके. म्हणटच हातूंत ट्रेडींग करपाक तुमचें हें कितें एडवायस आनी कशें करपाचें, सिन्स यू आर सेइंग इट इज नॉट अ लिगल ट्रेडींग कन्सेप्ट इन इंडिया? आतां जेन्ना ट्रेडींग करता नॉर्मली तेन्ना जे क्रिप्टो करन्सीचे चडशे जे प्लॅटफॉर्म्स आसा ते सगळे भायले प्लॅटफॉर्म्स आसा, इंडियेंतले चडशे प्लॅटफॉर्म्स ना. सो थंय एक रिस्क आसा की जेन्ना ते क्रिप्टो करन्सींत इन्वेस्ट करता तेन्ना ते इन्वेस्टमेंटाचे सेफ आसतले काय ना हे डावटफूल आसा. तशेंच खूब फावटी अशें जाता की कस्टमर्स कितें करतात तर एक आपल्या क्रिप्टो किंवा आमकां बिटकॉयन्स घेवपा खातीर पयशे दिता, एक इन्वेस्टराक पयशे दिता. ते पयशे दिले तर इन्वेस्टराक तेज्या कडच्यान जे रिटर्न जे कितें बिटकॉयन्स मेळपाक जाय, सपोज एक तेणें एक 10 lakhs दिले, एक 15 lakhs दिले, तर एक 10 lakh 15 lakhsचो जो कितें रेट प्रायस ताका जितके कितें आमचे जे बिटकॉयन्स आसा ते मेळपाक जाय ते मेळच ना. आनी तेन्ना जेन्ना ते पयशे दितात तेन्ना ताका मागीर कळटा की ते पयशे मेळूंक ते बिटकॉयन्स ताका मेळूंक ना आनी तेज्या वांगडा तो फ्रॉड जालो म्हणून. हय, पयशे गेले म्हणून. खूब फावटी अशें जाल्लेले आसा वेरीन पेमेंट केलेले आसा तेंच्यांनी मेळपा खातीर बिटकॉयन्स, पूण तांकां त्या पयशाचे रिटर्न बिटकॉयन्स मेळूंक ना आनी बिटकॉयन्स मेळूंक नासल्या कारणान
त्यांचे पैसे थंय बुडले आसा. तशेंच खूब फावटी कितें जाता तर जेन्ना ते अशे ट्रेडींग प्लॅटफॉर्माचेर अशे पयशे दिवन बिटकॉयन घेतात तेन्ना तांकां एक की अलॉट केली जाता. एक तेंची पर्सनल की आसता, तर ती की अलॉट केली आसा आनी त्या कीन तेंचो जो अकाउंट आसा तितून ते सगळे बिटकॉयन स्टोर केले जाता तेच्या अकाउंटातले. आनी ती जर ताका अकाउंट एक्सेस करपाचो ती की यूज करून तो अकाउंट तेणी एक्सेस करपाचो आसता. खूब फावटी कितें जाता तर त्या ट्रेडींग प्लॅटफॉर्मावयच्यान ताका कस्टमर केअराच्यान फोन येता आनी ताका कितें सांगता की सर जो आमचो जो प्लॅटफॉर्म आसा ते आमी रिनोवेट करता किंवा आमी तो सगळो परत रिफर्बिश करता, तेन्ना आमकां तुजी जी पर्सनल की आसा ती जायी पडटली. कित्याक जर तुवें जर ती आमकां पर्सनल की शेअर करूंक ना जाल्यार तुजें जे कितें तुवें जे कितें बिटकॉयन घेतले आसा ते फ्रीज जातले आनी तुका ते मागीर ट्रेड करपाक मेळचे ना. आतां इतके तेंच्यान ते लाखांचे तो इन्वेस्ट करता तेन्ना तो एक मनीस आसा किंवा तो जो विक्टीम आसा तो तांकां सांगता की बाबा तर ओके तशें जर आसा आपलो जर अकाउंट फ्रीज जातलो आनी आपले जर पयशे जर ते ब्लॉक जातले जाल्यार यू टेक दॅट की. पूण जेन्ना तो की तांकां शेअर करतात तेन्ना ते कितें करता खबर आसा तर तेज्या अकाउंटार जितके तेणी जे कितें इन्वेस्ट केले जे तेजे बिटकॉयन्स आसा ते सगळे काडटा आनी खंयच्या दुसऱ्या अकाउंटान ट्रान्सफर करता आनी तेजो अकाउंट झिरो करता. सो हें आमच्या व्ह्युअरांक समजोवपाक चड गरजेचें न्ही. जी की तुजी आसा ती तुवें कोणाकूच शेअर करपाक कोणाक शेअर करपाक जायना. मागीर तेंच्यांनी कितके सांगले तुका की बाबा ते तेंचे कस्टमर केअर आसा किंवा तेंचे कोण HR आसा कोण एक्झिक्युटिव्स आसा तितून तांकां प्लॅटफॉर्माचेर तांकां गरज आसा रिनोवेशन करपाक किंवा फॅब्रिकेट करपाक, कोणाक आपली कीस दिवपाक जायना. कित्याक द मोमेंट तेंच्यांनी कीस दिली तेंचे अकाउंटांतले सगळे जितके कितें कॉयन्स आसा जितके कितें इन्वेस्टमेंट केलेले केन्ना ताचो एमावंट आसा तो सगळो ते ट्रान्सफर करता टू द फ्रॉड अकाउंट. आनी एकदां ट्रान्सफर केलो देन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रॅक दॅट अकाउंट की खंय पयशे गेला ते. कित्याक तेजो पर्टिक्युलर असो एक गेटवे आसना तेतूनच्यान हे ट्रान्झॅक्शन जाता. ओके, एक सांगा सर, आतां ही ज्यो क्रिप्टो करन्सी ट्रेडींग जें आसा आमच्या गोंयान एका कोण तरी बोली पडल्यात आनी हे पीपल लॉस्ट मनी इन गोवा. आर द केसीस रजिस्टर्ड इन युअर सेल्फ? क्रिप्टो करन्सी गोंयान खूब लोक बळी पडलेले आसात आनी वर्सांनी की आदी सानूच कंटिन्यूस चालू आसा आनी खुबशे लोक आमचे आसा ते बळी पडलेले आसा आनी लाखांनी अशे पयशे आपले वगडलेले आसा तेंच्यांनी क्रिप्टो करन्सीन. Is it true that this cryptocurrency trading is most attracted to youngsters and college going students? Is there any factual truth in this? What does your investigation with this cases of cryptocurrency trading reveal? What is the age group that is falling into this trap? Are they youngsters, college going student, or are they businessmen, small time businessmen, big time businessmen and all? नॉर्मली सगळे एज ग्रुप्साचे लोक बळी पडटा. मोस्टली जे यंगस्टर्स आसा ते चड पळोवन आसा ताका, कित्याक तर यंगस्टरांक एकदम फास्ट आनी इजी मनी जाय आसता आनी पयशे कळून एकदम तांकां श्रीमंत जावपाचें आसता. सो तेज्या खातीर चडशे यंगस्टर बळी पडटा. म्हाका एक तुमी आतां विचारलें म्हणून म्हाका एक बरो इन्सिडंट उडास आयलो. एकदां एका कॉलेजीन हांव एक टॉक दितालो रिगार्डींग ऑन सायबर फ्रॉड्स आनी अशें तांकां हांवें क्रिप्टो करन्सीचें सांगलें आनी मागीर सांगल्या उपरांत जेन्ना म्हाजो टॉक सोंपलो तेन्ना एक भुरगो आयलो म्हाज्या कडेन आनी म्हाका सांगपाक लागलो, सर आपूण एक पर्टिक्युलर जो बिटकॉयन म्हणजे आमचो डिजिटल करन्सी आसा नांव घेयना हांव त्या कॉयनाचो, कित्याक तर मागीर एक पर्टिक्युलर टार्गेट केलें कशें जाता म्हणून, तर त्या हितून आपूण इन्वेस्ट केलेलें आसा आनी आपल्याक सर बरे रिफंड मेळटा, आपल्याक बरे रिटर्न्स मेळटा, आपल्याक बरे इंट्रस्ट मेळटा. सो तूं कसो म्हणटा की हे सगळे गोश्टी फटींग म्हणून? तर हांवें ताका सांगलें की पळय सगळ्यो हे जेन्ना तूं जेन्ना म्हाका ते कॉयनाचें नांव सांगता त्या कॉयनाचें मागीर हांवें फर्दर इन्वेस्टिगेशन केलें तेन्ना मागीर कळ्ळें म्हाका की हो कॉयन खंय तरी आउट ऑफ इंडियाच्यान लॉन्च केल्लो आसा, इंडियन आसा आनी तेजे जर प्लॅटफॉर्म पळयले जाल्यार तो प्लॅटफॉर्म जे आमचे नॉर्मल ट्रेडींग प्लॅटफॉर्म्स आसा जेचे नॉर्मल बाकीचे क्रिप्टो करन्सीज इन्वेस्ट केल्ले जाता आनी किंवा तेतून जे ट्रेडींग जालेलें आसा तितून जावंकूच ना. हो टोटली सेपरेट प्लॅटफॉर्माचेर आसा आनी सेपरेट ट्रेडिंगान जाता. सो खूब फावटी चान्सीस अशे आसता की हे जे फ्रॉस्टर आसा ते अशे टोटल सेटअप करता आनी टोटल सेटअप करून थंय सगळे सर्वर्स बीन बसयता आनी ते सर्वर्स बसून तेंच्या मर्जी प्रमाणे ते कॉयन्साची रेट वयर सकयल करता. सो कंप्लीट सिस्टम ओनली इज देयर, कंप्लीट सिस्टम आसा, पॅरलल सिस्टम. इवन मागीर जेन्ना हांव वो तुका एका इन्वेस्टराक समजना ना, इन्वेस्टर समजना. हांवें ताका जेन्ना ही गोश्ट सांगिल्ली की बाबा अशें अशें आसता आनी अशें करता म्हणून तो आयकपाकूच रेडी ना भुरगो. तो म्हणटा ना सर तूं कितें सांगता, आपल्याक इतके आतां रिफंड मेळ्ळे, आपल्याक अजून इतके आपल्याक इंट्रस्टाचे पयशे मेळ्ळे आसा, तूं कसो सांगता की तो फ्रॉड म्हणून? सो इट्स डिफिकल्ट टू कन्विन्स देम.
इवन फॉर ऑथॉरिटी लाईक यू Yeah. सायबर क्राईम स्पेशलिस्ट. इवन जेन्ना हांव दिल्ली ट्रेनिंगेक गेलोलो तेन्ना वी हॅड वन स्पेशल सेशन ऑन डिजिटल करन्सी क्रिप्टो करन्सीचें एक स्पेशल सेशन वेरीन आमकां एक एक्सपर्ट येवन आमकां तेणी सगळो हो फॅक्ट सांगलेलो आनी इवन तेणी आमकां जे सर्वर्स जे रूम्स आसा तेंचे ते सर्वर्स रुमांचे फोटोज दाखयले तेंचे जे व्हडले व्हडले सर्वर्स आसता UPS आसता सगळे वेंटिलेशन सगळे फूल फ्लॅश तेंची सिस्टम रेडी आसता थंय वेरीन तो लॉन्च करता एक कॉइन आनी तो लॉन्च करून मागीर तेजी ट्रेडिंग करता तो ट्रेडिंग ते कॉयनाची रेट मागीर कमी जाता वयर जाता सगळे मॉनिटर करता आनी सगळें तेंच्या हातीन आसता. सो एनीवन म्हणजे कोणी सोबत इन्वेस्ट केले जाल्यार ताका इनिशियली तेजो अमावंट खूब दाखयतले ताका तेजो इंट्रस्ट आसा ताका खूब मेळ असो दाखयतलो पूण एक टायम असो येतलो की ताका दिसतलें की कॉयनाची रेट समती सकयल देंवली आनी तेणी कितें इन्वेस्टमेंट केलें सगळें बुडलें. सो ह्यो गोश्टी सगळे ते मॉनिटर करता. सो म्हणून खूब फावटी अशें जेन्ना आमी अननोईंगली ह्या गोश्टीन इन्वेस्ट करतात तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवनूच इन्वेस्ट करपाक जाय. कोण सांगता किंवा कोणाक प्रॉफीट जालें म्हूण त्या गोश्टीन सेम आपल्याक प्रॉफीट जातले अशी गोश्ट जायना. सो म्हणटूच इतली आतां एड्युकेशन करून जागृताय करून अवेरनेस हाडून तरूय इवन योर सायबर क्रायम सेल हॅज द डिफिकल्टी ऑफ कन्विन्सिंग द पीपल इन इन्वेस्टर्स. एम आय रायट? हय खूब फावटी जाता आनी थोडे टायम्स थोड्या लोकांक सांगल्या उपरांत कळटा बीन. थोडे लोकांक जेन्ना सपोज तांकां कोण कितें फायदो जाल्लो आसा तर तांकां ते गोश्टी मातशी आयकपाक आनी तांकां समजपाक मातशें तांकां ते डिफिकल्ट जाता. पूण जे सपोज कोण टोटली ब्लँक आसा तांकां कांय आयडिया ना आनी त्या लोकांक जर सांगलें आमी न्ही जाल्यार ते खुबशे फावटी लोक आयकता आनी ह्या फ्रॉडा पासून वाचता बीन. सर आतां हे इन्वेस्टमेंट कडेक धरून आमी एक दुसऱ्या सायबर क्रायमा विशीं या ती म्हणल्यार हालीं एक वेगळीच पद्दत न्ही जी सायबर क्रिमिनल्स वापरतात ती म्हणल्यार एक ईमेल येता एका इनोसेंट मनशाक ताच्या ईमेल इनबॉक्सान येता आनी ती ईमेल सांगतात की तुजो मोबायल नंबर जो आसा तो डिटेक्ट जाला की ताचे वयल्यान कांय तरी पोर्नोग्राफीक मॅटेरियल सर्क्युलेट जाला शेअर जाला आनी हाचे बाबतीन यू आर अंडर वॉच एन इन्वेस्टिगेशन आनी ते तुका हे ईमेलीचेर कितें कितें तरी आनी धमक्यो दितात. प्लीज गेट इन टच विथ दीस एंड दॅट आनी थिंगा सगळें आसता सायबर क्रायम सेल आनी DG ऑफ सायबर म्हूण सगळें आसता. इतली रियलिटी दाखयतात ती इमेज करून तुजो नंबरूय सारको आसता. तर हाचे विशीं तुमी कितें आतां कशी एका ईमेल येतल्या मनशान कशी पारखुपाची दीस इज अ फेक ईमेल इट इज अ फ्रॉडस्टर्स वर्क आनी नथींग जेन्युइन नथींग रियल इन दॅट म्हणून तो पयली ईमेल वाचून भिता ताणें ती क्रायम करूंकूय ना ताजो नंबरूय यूज जावंक ना ताणें शेअर करपाक. हाचे विशीं what is that awareness and this you would like to give our viewers? तुम्ही जशें सांगले तशें खुबशे लोकांक इवन स्पेशली इन स्कूल्स हांवें पळयलेलें आसा की तांकां स्कुल्सांनी तेंचे जे हेड आसता किंवा तेंच्या स्कुलाचो ईमेल आसा तेजे अशे मेल्स येता अशें तांकां इवन वॉरंटाची कॉपी धाडलेली जाता PDF फॉर्मान. इवन हॉटेल्स कितकेशे जे 5 स्टार हॉटेल्स आसा तांकां टार्गेट केले तांकां तशेंच येयलेलें आसा की तुमच्या कस्टमर्सान कितें तरी अशें कंटेंट पळयलें आनी तेज्या खातीर तुमच्या हॉटेल्साची जी फूल सिस्टम आसा ती अशी टार्गेट जाल्लेली आसा. किंवा फर्म्स वेगवेगळे कंपनीज आसा तांकां सुद्दां अशे मेसेजीस येयला की तुमच्या कंपनी तुमचो जो नेटवर्क आसा त्या नेटवर्काचे अशें कितें तरी पॉर्नोग्राफी कंटेंट व्यू जावन तुमकां आतां हो अरेस्ट वॉरंट इश्यू जाल्लो आसा. आनी मागीर हे गोश्टी सांगून मागीर तांकां एक ते पर्टिक्युलर एक फोन नंबर दिता किंवा एक पर्टिक्युलर एड्रेस दिता त्या एड्रेसार तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करपाचें आसता. जेन्ना फोन केलो जाल्यार फोन केल्या उपरांत ते सांगता की बाबा अशें अशें आसा तेन्ना हे तुज्या आमच्या तुमचें जें कितें इंटरनेट कनेक्शन आसलें तुमच्या फॉर्माचें किंवा स्कुलाचें थंयसरच्यान ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो गोश्टी जर तुका फुडें करपाक नाका जाल्यार तुका तो इशू थंय सेटल करचो पडटलो. अदरवायज आमी येतले तुका अरेस्ट करतले आनी देन यू वील बी इन ट्रबल. खुबशे फावटी लोक फसता आनी कितें प्रॉब्लेम नाका कितें त्रास नाका मायट बी हॉटेलान कोणी कस्टमरान पळयला आसतलें अशें बी लोकांक दिसता खूब फावटी आनी ते मागीर तो इशू थंय सेटल करपाक पळयता आनी खंय ना खंय अशे फ्रॉडाक बळी पडटात. तर हांव तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक पळयता स्पेशली स्कुल्सांक हॉटेल्सांक फर्म्सांक की अशें जर तांकां जर कितें मेल येयले तितून तांकां सांगलां की कितें तरी पॉर्नोग्राफी कंटेंट व्यू केला किंवा तांकां असो अरेस्ट वॉरंट जर तेंच्यांनी धाडलो तितून वेगवेगळ्या एजन्सींचो जो स्टॅम्प आसा लायक CBIचो स्टॅम्प आसता EDचो स्टॅम्प आसता मागीर NCRB आमचो नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोचो स्टॅम्प आसता मागीर दिल्ली पुलिसाचो किंवा मुंबय पुलिसाचो स्टॅम्प आसता तितूनच्यान तेंचे रेफरन्स केले आसता किंवा एक कोण तरी डायरेक्टर आसा तेंचो सायन जाल्लो आसता. तर हे सगळे आसा हे सगळे स्कॅम्स आसा हे सगळे फ्रॉड्स आसा. ह्या स्कॅमाक आनी ह्या फ्रॉडाक बळी पडनाकात. तुमकां जर अशे मेसेजीस आयले जाल्यार जस्ट निग्लेक्ट इट आनी फॉरगेट इट. कांयच करपाची गरज ना. जस्ट इग्नोर इट इन अदर वर्ड्स. जस्ट इग्नोर इट. कांयच करपाची गरज ना.
घेवपाचें ना, ना टेन्शन घेवपाची गरज ना. हे सगळे फ्रॉड. या आणि इन केस सपोज तुमकां जर पर्टिक्युलर नंबराच्यान जर कॉल आयलो जाल्यार तो नंबर तुमी चक्सू पोर्टलाचेर रिपोर्ट करूंक शकता की हो फ्रॉडुलंट कॉल आसा म्हणून. ओके. आनी एक असलीच गोश्ट तुमचे नदरेक आमी हाडूंक सोदतात ती म्हणल्यार कांय कडेन जेन्ना तूं इंटरनेट वापरता, सोशल मिडिया वापरता तेन्ना तुका एक CBI ओर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कडल्यान एक कॉल येता आनी दे आर थ्रेटनिंग यू विथ सो मेनी थिंग लायक युअर पर्सन हॅज बीन अरेस्टेड बाय अस, ही इज इन अ कस्टडी, अशें जालां तशें जालां, ही इज कॉट विथ सो मेनी वॉट एवर ड्रग रिलेटेड केसीस अशें म्हणून आनी ते मागीर तुका एक ऑफर करतात, यू हॅव टू सेटल दीस इश्यू, ना तो भितर पडटलो. लोकां कडेन पयशांचो पासून हातून डिमांड जाला भिरांत दाखोवन, वी कॅन सेटल द केस आउट ऑफ द थिंग एंड ऑल, otherwise your child or your brother or whoever will be arrested and thrown inside as per the law. जाल्यार हातून कितले मेरेन सॉत आसा आनी हातून कितले मेरेन फ्रॉड आसा नॉर्मली. आनी असले कॉल येतल्या मनशान कितें सजमोवपाचें? नॉर्मली तुम्ही जसे सांगले तसो एक CBI ED अरेस्ट फ्रॉड सध्या ह्या दिसांनी चल्ला, वेरीन कोणी सपोज बिझनेसमॅन आसा किंवा कोण असो बरो हाय प्रोफायल लोक मनीस आसा तर तेका एक कॉल येता आनी जेन्ना कॉल येता तेन्ना तो जो कॉल करपी आसा तो सांगता की आपूण CBIच्यान उलयता किंवा EDच्यान उलयता आनी तुजो जो अकावंट आसा तो खंयचे तरी एक स्कॅमान आमकां अकावंट लिंक जाल्लो आसा किंवा खंयचे तरी फ्रॉडान अकावंट लिंक जाल्लो आसा किंवा तितूनच्यान एक इलिगल ट्रान्झॅक्शन जालें आसा तितून तो लिंक जाल्लो आसा आनी तेच्या खातीर तुका आमी अरेस्ट करता. तुका जर अरेस्ट वॉरंट पळोवपाक जाय जाल्यार तो एक तेका फेक वेबसायटीचो लिंक दिता, त्या वेबसायटीचेर वचपाक सांगता, वचून मागीर तो जो वॉरंट आसा तो तेज्या नांवाचो तेका डावनलोड करपाक लायता. मागीर जेन्ना तो सांगता, जेन्ना तो विक्टीम सांगता की बाबा आपूण खंय इनवॉल्व ना, आपलें कांयच चूक ना, आपूण कांयच अशें गोश्टी करूंक ना, तेन्ना तो मागीर ताका कितें म्हणटा की बाबा तशें जर आसा जाल्यार तुका आमचो जो हेड आसा लायक दिल्ली पुलिसाचो हेड आसा किंवा आमचो मुंबय पुलिसाचो कोण हेड आसा तेज्या कडच्यान तुका आमी व्हिडिओ कॉल करपाक दिता, तूं स्कायप कॉल कर आनी मागीर तुजे कितें ग्रिवेन्सीस आसा ते तेका सांग, ही वील हेल्प यू. आतां जेन्ना तूं टेन्शन नासता, जेन्ना तूं भियेता तेन्ना तूं म्हणटा की ओके चल बाबा कोणाक ती हायर ऑफ तसो आपूण एप्रोच करतलो आनी तांकां आपली इनोसन्स प्रूव करतलो. पूण मागीर जेन्ना व्हिडिओ कॉलाचेर किंवा आमी स्कायप कॉलाचेर जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना ते सायडीन जो मनीस आसता तो नॉर्मली युनिफॉर्म घालून एक हाय प्रोफायल मनीस किंवा हाय रँक ऑफिसर आसता आनी प्रिज्यूम करता की तो तसोच आसा कसो आनी मागीर तो तुमचे डिटेल्स विचारता, तितून तुमचे आधार कार्ड डिटेल्स घेता, पॅन कार्ड डिटेल्स घेता, मागीर तुमचे अकावंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन घेता आनी सगळे तुमचे इन्फॉर्मेशन घेतल्या उपरांत तो मागीर तुमकां सांगता की पळय आपूण आतां हे केसीचें आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, जित पर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेन्ना तुका थोड्यो गोश्टी फॉलो करच्यो पडटल्यो आनी तूं जर आमकां जर कॉपरेट केलें जाल्यार वी वील हेल्प यू द मॅक्झिमम आनी तितले ह्या गोश्टीच्यान तुका भायर सरपाक आमी तुका वाट दिता, तुका आमी हेल्प करता, सपोर्ट करता. आतां जेन्ना आमी ऑलरेडी टेन्शन आसा तेन्ना कोण अशें कितें सांगता तेन्ना आमकां दिसता की बाबा तो खरोच मनीस जेन्युइन आसा आनी तो आमकां खरोच हेल्प करता ह्या गोश्टीच्यान भायर सरपाक. मागीर तो तांकां कितें सांगता की आतां एक काम कर म्हणटा, तुजो जो अकावंट आसा सिन्स इट इज लिंक टू फ्रॉड ट्रान्झॅक्शनाक तो अकावंट फ्रीज जातलो, तेन्ना ते जे तुजे अकावंटान जे कितें पयशे आसा न्ही ते आमचो जो सेक्युरिटी अकावंट आसा RBIचो त्या अकावंटान तूं ते पयशे ट्रान्सफर कर आनी ते पयशे ट्रान्सफर केल्या उपरांत मागीर आमचें इन्व्हेस्टिगेशन जाय सर आमी तो पयसो तसोच दवरता आमच्या कडेन आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जालें काय ते पयशे सगळे तुजे रिफंड मेळटले. इट इज अ लिगल प्रोसेस, तितून ती इलिगल ना, तितून तुका कितें भिवपाची गरज ना, ते फक्त तुज्या सेक्युरिटी खातीर आमी तशें करता. आमी खुबश्या फावटी कितें जाता आतां अकावंट फ्रीज जातलो, आपले पयशे वाचपाक मेळचे ना किंवा आपूण त्रासान पडटले म्हूण हे लोक हे जे तेंच्या अकावंटांतले जे पयशे आसात ते त्या फ्रॉड अकावंटान पयशे ट्रान्सफर करता, भिवन ट्रान्सफर करता, कित्याक नाजाल्यार आपलो अकावंट फ्रीज जातलो, आपल्याक ते पयशे वापरपाक मेळचे ना आनी आपूण खंय तरी अशें इलिगल गोश्टीन फसतलो म्हणून. आनी जेन्ना ते पयशे ट्रान्सफर करता आनी ट्रान्सफर करून सर मागीर परत तांकां अशें थ्रेटनिंग जाता तेन्ना खंय ना खंय तांकां दिसता की बाबा आपल्या वांगडा खंय तरी एक फ्रॉड जालो काय कितें. आनी जेन्ना मागीर अशें जेन्ना लोक जेन्ना अशें ट्रान्सफर केले पण जेन्ना आमचे कडेन येता आनी आमचे कडेन कंप्लेंट भरतात तेन्ना तांकां कळटा की ते ह्या CBI ED अरेस्टाच्या फ्रॉडान बळी पडलेले आसा म्हणून. तुमी म्हणलें उपरांत तुमचेशी येता कंप्लेन करतात, ते मेरेन तुमकां कांय खबर आसना ना, तितपर आमकां कांयच खबर नासता की असल्या फ्रॉडाक सांपडलेले मनीस जावं ते मागीर बिझनेसमॅन जावं ते कॉमन मॅन ओ स्टुडंट्स ओ हाऊसवायफ ओ वॉट एवर इट मे बी हुएवर दे मे बी, ते इतले ट्रान्झॅक्शन करिसोर why don't they bring the Goa police or the cyber crime in the picture? Why do they wait till the, what you think is the main reason for this? नॉर्मली जेन्ना तांकां कॉल येता तेन्ना तांकां इतको टायम आसना की त्या गोश्टीच विचार करपाक, कित्याक तांकां इतके ते ट्रॉमा इतके ते प्रेशरायज करता टाइट अंडर प्रेशर, टाइम फ्रेम इतली टाइट आसता कित्याक
तांकां पयलीं फोन येतलो, मागीर तांकां इमिडिएटली सांगलें की तूं आतां इमिडिएटली ह्या स्कायप कॉलाचेर कनेक्ट जा, नाजाल्यार तुका फुडलो बेश्टो प्रॉब्लेम जातलो. तेन्ना तूं कनेक्ट जालो उपरांत तुका थंय तो आनीक मागीर ऑफिसर आसा तो तुका आनीक तुका थोड्यो गोश्टी सांगता, तितून तुका तो आनीक प्रेशरायज करता, तुका आनीक तितून ट्रॉमान हाडटा, तुका टेन्शन दिता. सो मीन टायम तांकां ते विचार करपाक आनी त्यो गोश्टी थिंक करपाक तितको टायम दिना, एकदम फास्ट फास्ट सगळ्यो गोश्टी करता. आनी जेन्ना पयशे ट्रान्सफर जाले उपरांत मागीर खंय ना खंय तरी तांकां लोकांक कळटा की बाबा आपल्या आपूण जेन्ना अशे पयशे ट्रान्सफर केले खंय तरी आपली मिस्टेक जाली काय म्हणून. आनी मिस्टेक जाली काय म्हणून जेन्ना मागीर ते व्हेरीफाय करपाक येता तेन्ना तांकां कळटा की तेंच्या वांगडा फ्रॉड जालो म्हणून. म्हाका एक सांगा सर, आतां असली पळय जी कॉलां येतात ती कोणाक येतली ते कोणाच्यान सांगपाक जायना न्ही. हय, कोणाकूय येवंक शकता. रँडमली कॉल्ड. हय. आनी ही कॉलां आयली म्हणटच त्या मनशान कितें करपाचें हे गोश्टी बाबतींत? फर्स्ट थींग म्हळ्यार तर कोणाकूय जर असो कॉल आयलो जाल्यार भिवपाक जायना. सेकंड गोश्ट म्हळ्यार आपले डिटेल्स लायक आपले पॅन कार्ड, आधार कार्ड, अकावंट डिटेल्स कोणाकूच दिवपाक जायना, हावेवर तो कोणी आसूं. तिसरी गोश्ट म्हळ्यार सदांच व्हेरीफाय करपाक जाय की बाबा तो कॉल आयला तो खरोच जेन्युइन कॉल काय फेक कॉल तो. आतां आमी खूब फावटी आमी जेन्ना ट्रू कॉलर चेक करता तेन्ना ट्रू कॉलर आमकां एक नांव दाखयता, पूण सदांच ते ट्रू कॉलराचें नांव ओरिजिनल किंवा सारकें आसतलें अशें ना. खूब फावटी फेकूय नांव आमकां दाखोवंक शकता. तशें जर आमकां दिसलें की बाबा एक पर्टिक्युलर नंबराच्यान जर आपल्याक एक फेक कॉल आयला, एक पर्टिक्युलर नंबराच्यान आमकां थ्रेटनिंग जाता, जाल्यार तो जसो हांवें पयलींच्या फावटी सुद्दां सांगलें चक्सू पोर्टल आसा तितून तुमी ते रिपोर्ट करूंक शकता फॉर फ्रॉडलंट ट्रान्झॅक्शन. आनी इन एनी केस केन्ना लक्षांत दवरा आपल्या अकावंटांतले पयशे खंयच्या दुसऱ्या अकावंटांत पयशे ट्रान्सफर करपाक जायना. तेणी कितकें सांगूं. आनी तशेंच जर तुमकां सोबत कितें अरेस्ट वॉरंट इश्यू जाला, तुमकां सोबत कोण सांगता डावनलोड कर, वॉट्सॅपाचेर धाडटा, बिलीव करपाक जायना. कित्याक जर कितें वॉरंट आसा, जे कितें संबंद आसा ते प्रॉपरली तुमकां थ्रू पोस्टाच्यान येतले किंवा जे नियरस्ट पुलीस स्टेशन आसतलें तेजो कोण तरी तुमकां रिप्रेझेंटेटीव येतलो आनी ते तुमकां सर्व करतलो, फिजिकली सर्व करतलो. ते अशें वॉट्सॅपाचेर आनी इमेलाचेर कोण धाडचो ना. दीस इज इम्पॉर्टंट की असले तर खरेंच तर कितें हा जेन्युइन केस आसा जाल्यार तुजें लोकल जें पुलीस स्टेशन आसा तें तुजे कडेन संपर्क करतले. कितें तरी तुजो कायद्याचेर आड हें जाला आनी तुका तें मागीर वॉरंट वा कितें तरी नोटीस येतली, पूण नॉट थ्रू द फोन ओर थ्रू ईमेल. ना, नॉट थ्रू फोन आनी इमेलाचेर जर तुमकां किंवा तुमकां अशें वॉट्सॅपाचेर जर कोण धाडटा जर समजपाचें की ते 100% फेक म्हणून, फ्रॉड म्हणून. कसलीच त्या मनशान भिवपाची गरज ना. आनी जाता ते भाशेन इमिजिएटली पुलिसे कडेन संपर्क करपाक जाय. हय, आमी सदांच लोकांक हेल्प करपाक रेडी आसता. आनी कितकेशेच फावटी अशें जेन्ना लोक फसतात तेन्ना तेंचे जे अकावंट ब्लॉक करपाक जाय, फ्रीज करपाक जाय, तांकां कितें सपोर्ट करपाक जाय, आमी सदांच तांकां हेल्प करता. आनी आमी मॅक्झिमम ट्राय करता की लोक फसपाक जायना ह्या फ्रॉडान. ओके, जाल्यार असल्यो केसी एक पाट डिटेक्ट जाल्यो म्हणटच तांकां चडशी शिक्षा कितें जाता सर? नॉर्मली जे आमचे जे नवीन आसा BNS आसा ते भारतीय न्याय संहिता ते सेक्शन्स लागले जाता. पयलीं आमचे IPC लागताले आनी तेज्या बरोबर आमी IT सेक्शन्स लायताले. सो ह्या दोनी जे आमचे जे एक्ट्स आसा तेंचे सेक्शन्स लावन ताका एक 3 वर्साची इम्प्रिजमेंट जाता, केन्ना केन्ना 5 वर्साची इम्प्रिजमेंट, डिपेंडींग ऑन द सिविरिटी की कितको सिवियर तो क्रायम आसा ते वच्यान ताका पनिशमेंट जाता. तशेंच ताका एक थोडे टायम्स फायनान्शियल कितें एक फायनूय पडटा, 2 लाखाची 5 लाखाची फायनूय बीन पे करची पडटा. म्हणटच पूण हें इतलें करून इन्वेस्टिगेशन जावन क्रिमिनलांक अरेस्ट करून ताका शिक्षा दिवन तरूय हें जें इंटरनेट आनी सायबर क्रायम फ्रॉड जाता तें चालूच आसा. कित्याक तर फ्रॉस्टर एवरी नाव एंड देन नवीन नवीन ट्रिक्स काडटा, नवीन नवीन आयडियाज काडटा. आनी खंय ना खंय तरी लोक एक अवेरनस नासल्या कारणान, लॅक ऑफ आयडिया नासल्या कारणान किंवा टॅक्नॉलॉजी तितकी खबर नासल्या कारणान ह्या फ्रॉड्सांक बळी पडटा. सर, आमचो टायम सोंपत आयला, देखून एक लास्ट तुमकां प्रश्न, तुमी एक रॅप अप करात, समरायज करात विथ फ्यू डायरेक्ट टिप्स. हें करचें न्ही, अशें करचें, अशें वागचें आनी कितेंच केल्यार पयसो ट्रान्सफर करचो न्ही म्हणटात तुमी. हय, करपाक जायना. तुमी सगळे फावटी सांगत आयल्यात, कितल्याच टेम्पटेशनाक पडनाकात. जाल्यार तुमची लास्ट मॅसेज आमच्या व्ह्युअरांक कितें? फर्स्ट थिंग हातून बोली पडना जावपाक एक जनरल मार्गदर्शन. फर्स्ट थिंग म्हळ्यार आमी शॉर्टकट्स जे आसा म्हणजे इजी मनी सदांच एवॉयड करपाक जाय. तशेंच आपले डेटा लायक आमचो फोन नंबर, आमचो एड्रेस, आपले फोटोज, तशेंच आपले डॉक्युमेंट्स लायक पॅन कार्ड, आधार कार्ड, कळ्ळें,
कोणाक दिवपाक जायना, आपले अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोणा कडेन शेअर करपाक जायना, OTPs, कार्डाचे डिटेल्स लायक CVV नंबर, कार्ड नंबर्स, कार्ड एक्सपायरी नंबर कोणाक दिवपाक जायना, कोणा कडेन शेअर करपाक जायना. कळ्ळें. पेमेंट करतना सदांच तो गेटवे चॅक करपाक जाय की तो बाबा खरोच मनीस आसा, जेन्युइन मनीस काय ना, ते जेन्युइन मनशाकूच पेमेंट करपाक जाय. तशेंच थोड्यो गोश्टी आसा पेमेंट करतना, लायक ती वेबसायट सदांच सेफ आसपाक जाय. वेबसायट लायक खुबश्यो वेबसायट आसा तेंचे एक्सटेंशन आसा HTTPS. S इज फॉर सेफ्टी सेक्युरिटी. सो तशे वेबसायटीचेरूच पेमेंट करपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पेमेंट करतात तेन्ना एक धाकटोसो लॉक कसो आसा, ताका आमी पॅडलॉक म्हणटा, तो पॅडलॉक सदांच क्लोज आसपाक जाय. देन इट इज अ सेफ ट्रान्झॅक्शन. जर तो लॉक ओपन आसा आनी जर आमी ट्रान्झॅक्शन करता जाल्यार तें ट्रान्झॅक्शन खंय तरी ट्रॅक जावंक शकता किंवा इंटरसेप्ट जावंक शकता. सो ही गोश्ट आसा. तशेंच आमी अननोन मनशा कडच्यान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करपाक जायना. अननोन मनीस आमच्या कडेन सपोज व्हिडिओ कॉल सपोज सांगता की करता, चॅट करपाक लायता, आपली इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक लायता, फोटोज धाडपाक लायता, जाल्यार ते धाडपाक जायना. कित्याक ते फोटोज मॉर्फ करून खंय ना खंय तरी आमी फसूंक शकता. तशेंच जे लोन एप्स आसा, कितकेशेच लोन एप्स आसा जेतून आमकां इजी लोन मेळटा, तितून फसपाक जायना. इन्वेस्टमेंट करतना काळजीपूर्वक इन्वेस्टमेंट करपाक जाय. तो प्लॅटफॉर्म चॅक करपाक जाय की खरो तो जेन्युइन आसा काय तो इलिगल प्लॅटफॉर्म आसा किंवा बॅन प्लॅटफॉर्म आसा, त्या प्लॅटफॉर्माचेर करपाक जायना. आनी अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी आसा ज्यो आमी खरोच काळजी घेवन करूं शकता. तशेंच खंयचो सपोज पोस्ट आमकां आयलो जाल्यार तो पोस्ट व्हेरीफाय करपाक जाय आनी व्हेरीफायड पोस्ट जेन्युइन पोस्टूच शेअर करपाक जाय. कसले पोस्ट कोणीय धाडटा म्हूण ते पोस्ट शेअर करपाक जायना. कमेंट्स करतना सदांच काळजीपूर्वक कमेंट करपाक जाय. की खुबश्यो फावटी आमचे कडेन अश्यो केसीस येता वेरीन भुरगीं किंवा कोण जाणटी अशे खंयच्या पोस्टाक कितें कमेंट करता आनी तितून मागीर ते प्रॉब्लेमान येता. सो असले कमेंट्स तेंच्यांनी करपाक जायना. खंय ना खंय तरी ह्या गोश्टीचेर तेंच्यांनी एक रेस्ट्रिक्शन घालपाक जाय. आनी स्वताक जितके आमी सेफ दवरतले सोशल मिडियाचेर तितकेच आमी सेफ उरतले आनी सगळे आमच्या कडेन जे कितें फ्रॉड जाता तो बीन वाचतलो. आनी ह्या खंय ना खंय तरी ह्या फ्रॉडाचेर आमी खंय तरी प्रोटेक्शन करून ते खंय तरी एक आमच्या कमी लिमिटान उरतले. सर तुमी भुरग्यांचो एक नांव घेतलें, भुरग्यांचें नांव घेतलें तुमी आतां जबाब दितना. एक प्रश्न म्हज्या मनान आयलो, तो म्हणल्यार हो आमचो शेवटाचो प्रश्न, आमचो वेळ सोंपत आयला. तुमी जाणात आवय बापूय पयलीं भुरग्यांक मोबायल चड करून स्मार्ट फोन दिवपाक फाटीं आशिल्लीं. पूण जेन्ना पॅन्डेमीक जालें, COVID-19 पॅन्डेमीक आयलें, ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्यो, एका धाकट्या भुरग्याक पासून रायटफुली स्मार्टफोन मेवलो न्ही, चडशे जाणां भुरग्यांक आसता. आनी आतां तो मेवलो, आतां सगळें नॉर्मलायज जालें, स्कूल परत सुरू जालें, ऑनलायन बंद जालें, एड्युकेशन, स्कुलींग, नोट्स, एवरीथींग. पूण हो जो स्मार्टफोन भुरग्याक दिल्लो आवय बापायन तो आतां परत घेवपाक तांकां खूब मुश्कील जालां. बिगस्ट चॅलेंज जाल्या. आनी ल्हान भुरग्याच्या हातीन स्मार्टफोन पडोवन ते खंय कितें एक्सेस करतात, खंय वेतात ते कोणाचेच लक्ष आसना. जाल्यार ह्या संदर्भान खास करून जे आमचे स्कुलाचे भुरगे आसात, कॉलेजीचे भुरगे आसात आनी मोबायल रेकलेसली वापरतात स्मार्टफोन्स, एंड पेरंट्स आर हेल्पलेस एट टायम्स. तांची नॉलेज इतली पावना ह्या भुरग्यांची जी आसा टॅक्निकल नॉलेज तितली भुरग्यां आवय बापायची नॉलेज पावना. ह्या आवय बापायक तुमचो सल्लो आनी मार्गदर्शन कितें? थोडे एप्स आसा जे हांव तुमकां सांगपाक पळयता ह्या प्लॅटफॉर्माचेर, ताका आमी पॅरंटल कंट्रोल एप्स म्हणटा. लायक आमचे आसा कस्टोडियो, नेट नेनी, मागीर बार्क, कॅनोपी, तशेंच गुगल फॅमिली लिंक. गुगल फॅमिली लिंक हो खरोच बरो एप आसा. इवन हांवें म्हाज्या भुरग्यांच्या मोबायलान तो घातलेलो आसा आनी म्हाजी भुरगीं केन्ना कितें एक्सेस करता हेजो सगळो कंट्रोल म्हाज्या कडेन येता. एकदां ते एप जर आपल्या मोबायलान जर कितें इन्स्टॉल करपाक येता तर तेजें परमिशन म्हाज्या कडेन येता. ते युट्यूबाचेर कितें पळयतली तेजे रेस्ट्रिक्शन्स हांव म्हाज्या मोबायलांच्यान तांकां दिता. म्हणजे हाका जे जाय न्ही तेच ते पळोवपाक शकता. जे किड्स कंटेंट आसा तेच ते पळोवंक शकता. कसलेच एडल्ट कंटेंट तेंच्या मोबायलार येना. तशेंच म्हाजी भुरगीं खंय वयता, कितें वयता तेजें लोकेशनूय म्हाका तेंचे ट्रॅक करूंक शकता हांव मोबायलार थ्रू एप गुगल फॅमिली लिंक. खरोच बरो एप आसा आनी इट इज अ फ्री एप. तो कोणाच्या मोबायलार डावनलोड नॉर्मली कशें आसता, नॉर्मली कसो आसा तो एप पयलीं भुरग्यांच्या मोबायलार घालप आनी तेजो जो कंट्रोल आसा तो तेंच्यांनी पॅरंट्सांनी आपल्या कडेन दवरप. मागीर भुरगीं जेन्ना कितें करता तेन्ना तेजे फूल एक्सेस कंट्रोल पॅरंट्सा कडेन येता. जर भुरगे सपोज कितें कंटेंट सपोज जे पळोवपाक वयता जे इलिगल आसा, जे पळोवपाक जायना, जाल्यार तुका इमिडिएट इन्फॉर्मेशन येतली. यू कॅन स्टॉप दॅट. Okay, from your mobile. From your mobile. तशेंच एप सपोज कसले घालपाक पळयता. So both should have that app. Both parent as well as the child. Parent and child.
This is a very important and informative awareness that you are making through this Google Family Link. फॅमिली लिंक खरोच बरो ॲप आसा, कित्याक हांव पर्सनली यूज करता, म्हाका खबर आसा. आनी तितून इवन भुरगे सपोज आतां सपोज एक पर्टिक्युलर जर भुरगे सपोज गेम खेळटा जाल्यार कितके टायम ते गेम खेळ्ळे, एक पर्टिक्युलर सपोज युट्यूब पळयता जाल्यार कितके टायम ते युट्यूब पळयता, युट्यूबाचेर ते कितें पळयता, ह्यो सुद्दां गोश्टी म्हाका थंयच्यान ते कंट्रोल करूंक शकता आनी पळोवंक शकता आनी मॉनिटर करूंक शकता. सो पॅरेंटल ॲप्स भुरग्यांच्या मोबायलार आसप खूब गरजेचें. खूब फावटी अशें जाता की जेन्ना भुरगीं मातशीं मोठी जाता तेन्ना भुरगीं कितें सांगता की आपूण म्हापसा वयता म्हणून, पूण भुरगीं पावता खंय मडगांव. त्या टायमार पेरंट्सांक आयडिया नासता. पूण हे जर ॲप जर तेंच्या मोबायलान आसात, तेजें लोकेशन जर ते शेअर करून घेता आपल्या वांगडा, जाल्यार भुरगो खंय आसा ताजो ट्रॅक ते दवरूंक शकता. म्हाका दिसता ही तुमची माहिती आमचे पेरंट्स जे हो प्रोग्राम पळयतात तांकां खूब फायद्याची जातली. सर, तुमी स्पेशली टायम काडून आयले, थँक्यू व्हेरी मच. हांव बीन तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांच्यान ही इन्फॉर्मेशन लोकांक सांगपाक मेळ्ळी, तितून हांव बीन तुमचो थँकफूल म्हणटा. वी आर वेलकम सर. म्हाका दिसता न्ही तर हे जावन आसलेत गोवा पुलीस हांचे सायबर क्रायम पुलीस इन्स्पेक्टर विद्यानंद पवार. ज्यो सायबर फ्रॉड्स, ज्यो ऑनलायन क्रायम्स आनी ऑनलायन फ्रॉड जातात आनी खास करून शेअर ट्रेडिंगांक मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट जे आमी म्हणटा तातूंत बोली पडना जावपाक तांणी जायतेच कितें बरे उपाय सुचयल्यात आनी जागृताय निर्माण केल्यात. कोणेनूच ह्या सायबर फ्रॉड्सांक बोली पडचे न्हय हीच आमची मागणी, होच आमचो हुस्को. तर पळयत रावात तुमची आवडीची कार्यावळ फिशिंग इन ट्रबल्ड वॉटर्स तुमच्या मुखार हाडटा युअर फेवरेट चॅनल द CCR TV चॅनल. थँक्यू.